बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चार्ज संभालने के बाद ISPR में कौन सी तब्दीलियां की हैं उस पर आपसे बात करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा भी किया और उन्होंने इंडिया को कौन सा पैगाम दिया, कौन सी तनबीह की, ये भी हमारा मौजू होगा। साथ साथ आपको ये बताएंगे कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब किया और इसी माह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील का अपना जो फैसला है उस पर अमल दरामद करने का भी ऐलान किया। साथ आपको ये बताएंगे चौधरी एहसन इकबाल उन्होंने क्या रुकावटें पेश की हैं कि जो फौरी इंतखाबात में हायल हैं, इस पर भी आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम उन अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिए। शुरू करते हैं ISPR में तब्दीलियों के हवाले से। तो जिस तरह कहा जा रहा था कि जो नए आर्मी चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, वो फौज को सियासी मामलात सियासत से दूर रखना चाहते हैं। तो पाक फौज की पेशावराना सरगर्मियां हैं वो इस पर तवज्जो ज्यादा मरकूज रखना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में ISPR में भी तब्दीलियां की गई हैं। तो जो इतलात हैं वो यही हैं कि अब ISPR पाक फौज में जो तब्दीलियों तकर्रियों के हवाले से कोई खबरें मीडिया को नहीं फराहम करेगा। पाक फौज का अंदरूनी मामला है और कौन कहाँ ट्रांसफर होता है, किसकी कहाँ तकर्री होती है, आइंदा इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो मीडिया को नहीं दी जाएंगी, वो अखबारात की जीनत नहीं बनेंगी। कम अज़ कम DG ISPR इस हवाले से कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं करेगा। ISPR सिर्फ दुश्मन अनासर के खिलाफ पाक फौज की कार्रवाइयों के हवाले से खबर जो है वही जो है मीडिया को फराहम करेगा। नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद से यकीनन ISPR में एक बड़ी तब्दीली है। और साथ आपको ये बताते हैं जो नए आर्मी चीफ है उन्होंने चार्ज संभालने के बाद दफा जो LOC रथ चक्री सेक्टर का दौरा किया, जहां उन्होंने पाक फौज की ऑपरेशन तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि हमने भारतीय क़यादत के आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देखे हैं और साथ उन्होंने कहा कि दुश्मन ने जंग मुसल्लत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने इंडिया को भरपूर अंदाज में आज ललकारा है। उनका आज ये पहला दौरा था जो चार्ज उन्होंने संभाला, मैंने आपको पहले भी बताया। और फौज के जो ताल्लुकात आमा का शोबा है ISPR, और उनके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने LOC पर तैनात फौजी जवानों अफसरान से खिताब किया और LOC पर तैनात जवानों और अफसरान के मोराल को भी सराहा। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया है। हम आर्मी चीफ ने कहा कि एक बात हम वाज़ेह करते हैं कि पाक फौज मादर वतन के एक एक इंच के दफा के लिए हम वक्त तैयार है। दुश्मन ने जंग मुसल्लत की तो मुसल्लह अफवाज अपनी कौम की हिमायत से पूरी ताकत से इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। भारत कभी अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी ने ही कश्मीरी अवाम से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इंसाफ का वादा किया था और उन्हें ये वादा पूरा करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक मिलना चाहिए। अब आते हैं सियासत की जानब। कल इमरान खान ने कहा था कि जी हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इलेक्शन की तारीख पर और आइंदा इंतखाबात के हवाले से जो भी हिकमत अमली है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत जो है वो फौरी इंतखाबात कराए और इसके हवाले से तारीख दे, जिस पर कुछ वफाकी वज़रा ने तो मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया, मुस्बत जवाब दिया, लेकिन अक्सरियत ने इमरान खान के इस बयान को भी सियासत की नज़र किया और वफाकी वज़ीर इत्तलात ने तो यहाँ तक कहा कि हम इमरान खान इलेक्शन की तारीख मांग रहे हैं तो इमरान खान तारीख अपने पास लिख लें, आइंदा साल अक्टूबर में हम इलेक्शन कराएंगे। तो ये एक मज़ाक़-ए-ख़ेज़ बात थी। यकीनन इस तरह का जवाब तो नहीं होना चाहिए था। अगर हुकूमत PTI के साथ मुज़ाकरात में संजीदा थी तो गैर संजीदगी का मुज़ाहरा तो हर दफ़ा इमरान खान की तरफ से होता है, लेकिन अगर ये हुकूमत ही गैर संजीदगी का मुज़ाहरा करेगी तो फिर यकीनन जो है फिर इमरान खान गैबी इमदाद की जानिब ही देखेंगे। तो वो तो वैसे ही हुकूमत के साथ बैठना नहीं चाहते। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब किया और उन्होंने इस अज़म को दोहराया कि हुकूमत जो है
کل کے اس کے پیغام کو غلط سمجھی ہے یا وہ یہ پیغام صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت سے کسی صورت مذاکرات نہیں ہو سکتے، ایک شرط پر مذاکرات ہوں گے کہ یہ حکومت فوری انتخابات کے حوالے سے تاریخ دے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ اسی مہینے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں وہ تحلیل کرنے والے ہیں۔ صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو اس حوالے سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ عمران خان نے اگر ہدایات جاری کی ہیں تو پھر یقیناً اسی مہینے یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید دسمبر کے آخر تک کی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں، قبل از وقت انتخابات ہوگے جو آئندہ 5 سالوں کے لیے ہوں گے۔ بہرحال اس سارے معاملے میں اب 3-4 ہفتے موجود ہیں، تو اس دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان انتخابات میں اصل میں رکاوٹ ہے کیا جو حکومت نے جواز بنایا ہوا ہے؟ ایک تو پاکستان کی خراب اقتصادی معاشی صورتحال ہے، لیکن جو انہوں نے سیاست کے طور پر اپنے لیے ڈھال بنایا ہوا ہے تو وہ عمران خان نے اپنے دور میں نے آپ کو پہلے بھی اس حوالے سے ویلاگ میں بتایا تھا کہ انہوں نے جو ترکہ مفاداتی کونسل ہے، اس میں عمران خان نے جب وزیر اعظم تھے تو اپنے زیر صدارت یہ منظوری دی تھی کہ آئندہ انتخابات سے قبل پورے ملک میں مردم شماری بھی ہوگی، نئی حلقہ بندیاں بھی ہوں گی۔ اور اب وفاقی وزیر منصوبہ بندی چودھری احسن اقبال بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مردم شماری کا عمل شروع ہے۔ آئینی مسئلہ ہے کہ کیا انتخابات ہو سکتے ہیں، کیا اسمبلیاں توڑی جا سکتی ہیں، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اسپیشلی پورے ملک میں ایسے حالات میں انتخابات ممکن ہیں۔ ایک طرف مردم شماری شروع ہو اور دوسری طرف آپ انتخابات کے لیے تاریخیں دے دیں، یقیناً اس پر تو جو آئینی ماہرین ہیں وہی بہتر رائے دے سکیں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر مردم شماری شروع ہے تو مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں یہ بھی آئین میں شرط ہے، اس کے بغیر نئے انتخابات نہیں ہو سکتے۔ یہ قانونی چیزیں ہیں، آئینی چیزیں ہیں۔ اب عمران خان نے یہ منظوری دی تھی، اور حکومت اگر الیکشن نہیں کرانا چاہتی، حکومت نے اگر الیکشن سے خود کو پیچھے ہٹایا ہوا ہے، تو انہوں نے جواز اور بہانہ جو ڈھونڈا ہوا ہے وہ وہی جواز ہے جو عمران خان نے منظوری دی تھی۔ اور اب عمران خان کے منظور کردہ منصوبے پر یہ حکومت عمل پیرا ہے، اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایسے حالات میں ہمارے لیے الیکشن ناممکن ہے، اور ہمیں بتایا جائے کہ اب اس حالات میں کہ ہم ایسے حالات میں کس طرح الیکشن کریں، کیا آئین میں اس کی گنجائش ہے۔ یہ اس طرح کے سوالات ہیں کہ جن کا جواب آنا ضروری ہے، اور ان کے جوابات یقیناً پاکستان کے آئینی ماہرین ہی دے سکتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسے حالات میں پھر یا وفاق حکومت چھوڑے اور یا جو ہے صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ممکن ہو، کیونکہ حکومت یہی جواز لے کر سپریم کورٹ جائے گی، اور پھر یہ معاملہ شاید پھر صوبوں میں گورنر راج نافذ ہو، اور اس طرح نہ ہو کہ عمران خان موجودہ حکومت کو بند گلی میں پھنسانے کی کوشش میں خود کو ہی کسی بند گلی میں نہ پھنسا دے۔ تو اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔